हेलो एवरीवन मु लोपामुद्रा स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्य बईर एकांकिका विभाग सुना नेउल जहाँ को लिखिं जार कवि अच्छा मंगलूचरण विश्वाल तार पाठ्य पुस्तकस्थ प्रश्नावली आज आम आलोचना करवा। प्रथम प्रश्नटी देछि आस कथबार्ता हेबा। करे प्रश्न देछि ब्राह्मण खुद दानाटीए काहींकी पाइले नाही। कारण दुर्भिक्ष जेहेतु पड़ीथिला तो ब्राह्मण खुद दानाटीए पाइले नाही कारण दुर्भिक्ष खाइबा पीवा मिले नाही तो सेतिबाई सी खुद दानाटीए मध्य पाइले नाही। ख नंबर प्रश्न देछि सन्ना काउली बाउली हेउथिला काहींकी कारण सन्ना जेहेतु भोकरे थिला सेतिबाई से काउली बाउली हेउथिला तो लिखिबा सन्ना भोकरे काउली बाउली हेउथिला। ग नंबर प्रश्नटी देछि सन्नार किछि हेबो नाही बोली ब्राह्मण किपरि जानिले। कारण ब्राह्मण थिले भगवत विश्वासी जो भगवान को दयारु से सन्ना को लाभ करिछि से भगवान ता कथा बुझिबे तेणु सन्नार किछि हेबो नाही बोली ब्राह्मण जानिले। घ नंबर देछि शस्य संग्रह पई ब्राह्मण ब्राह्मणी केउठिकी गले। शस्य संग्रह पई ब्राह्मण ब्राह्मणी पाख बिलकू गले। ओ नंबर देछि नेउलटीर अधा देह सुना पालटी गला किपरि। उक्तिबत ब्राह्मणर पुण्य बलरू नेउलटीर अधा देह सुना पालटी गला जेहेतु ब्राह्मण निज पुण्य बल तो सी कौन करथिला सुना नेउलटी को सुना रे परिणत कर देथिला ता पुण्य बल। तो एक नंबर प्रश्न तो आम आलोचना करदेले। एबे जिबा आम 2 नंबर प्रश्न को। तो 2 नंबर प्रश्न देछि 2 बा 3टी वाक्य रे तळ प्रश्नर उत्तर लेखिबा। कर देछि ब्राह्मणी कांदिथिले काहींकी कारण ब्राह्मणी थिले अत्यंत संतानवत्सला पुओ सनातन पाई रोषेई करिथिबा खाद्य को से भिकारी को देई देबा परे पुओ को देबा पाई तांका पाखरे आ किछि खाद्य नथिला। पुओर विकल भाव देखि ब्राह्मणी कांदी देइथिले। तो ख नंबर प्रश्नटी देछि यज्ञर प्रधान कर्तव्य कौन बोली पुरोहित कहिले। तो महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञर आयोजन करथिले। यज्ञपीठ लोकारण्य होई उठिथिला माने बहुत लोक सेठके आस्तिले। यज्ञानुरूप दान यज्ञर प्रधान तो जेहेतु आम जेबे भी यज्ञ करा जाए सेटा दान हैला प्रधान कर्तव्य बोली पुरोहित कहिथिले। तो ग नंबर देछि भिकार को देखिला परे ब्राह्मणी मनरे की प्रकार परिवर्तन आसिला। तो निजर भोकिला पुओ को आहार देबा पई ब्राह्मणी रोषेई करथिले। हठात जने भिकारी आसी खाइबा को मागिला। भिकारीर कांगालिया अवस्था देखि ब्राह्मणी मनरे परिवर्तन आसिला और से ताकू खाइबा को देले। घ नंबर प्रश्न रही नेउल किपरि युधिष्ठिर आखि खोली देछि। तो नेउल सामान्य पशुटीए हेले मध्य ताठारे थिला निर्भीकता सत्य प्राणता एवं स्पष्टवादिता। राजकीय राजस्व यज्ञ रे अहमिका और आडंबर बाहुल्य थिले मध्य मानविकता नथिबारु ताहा निष्फल बोली युधिष्ठिर प्रकाश कले। नेउल तांकर आखि फिटाई देइछन्ति बोली युधिष्ठिर स्पष्ट भाबरे कहिले। ओ नंबर प्रश्नटी देछि नेउलर स्वाभाविक आचरण किपरि थिला। तो नेउल सामान्य पशुटीए हेले मध्य से ब्राह्मणर पुण्यफल को अर्धेक शरीर स्वनाभ होइथिला। स्वाभाविक भावे मुक थिबा नेउल ब्राह्मणर पुण्यफलरू मार्जित भाषार अधिकारी होइथिला। से युधिष्ठिर राजदरबार रे पहुँची अत्यंत निर्भकतार सहित स्पष्ट और सत्य भाषण देइथिला। तो 2 नंबर प्रश्न तो आम आलोचना करदेले। एबे जिबा आम 3 नंबर को। 3 नंबर देछि आस तले दिया जाइथिबा वाक्य गुडी को सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। 3 नंबर सरल जो देछि तो कर देछि एत हस्तिनावासीर कर्मफल छामु। तो आम सरलार्थटी लेखिया पूर्व आम जानिबा रखिबा उचित कि सरलार्थरे प्रथम शब्दटी लेखा जाए एवं शेष शब्दटी। तो एत डट 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 छामु तापर आम कवि परिचय देउ तापर ए विषयर सारांशटी आम लेखिबा। तो उक्त उद्धृतांशटी सुना नेउल शीर्षक एकांकिकारू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे नाट्यकार मंगलूचरण विश्वाल नेउलर स्पष्टवादिता विषय सूचना देइछन्ति। नेउलटी हस्तिनार राजदरबार युधिष्ठिर साक्षात पाई पहुँची। दूत ठारू ए संवाद पाई युधिष्ठिर आश्चर्य होइछन्ति। दूत ठारू सत्यासत्य बुझी नेउल को आसवाक से अनुमति देइछन्ति एवं नेउलटी पहुँची मार्जित भाषा रे महाराजंकर जयगान करिछि।
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହା ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅବାକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନେଉଳଟି କହିଛି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ହସ୍ତିନାବାସୀଙ୍କର କର୍ମଫଳ। ତ କରେ ଥିବା ଆମେ ସରଳାର୍ଥଟି ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି। ତ ଦେଇଛି ସତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଲେଖିବା ସତ୍ୟ ଡଟ୍ 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 ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ସୁନା ନେଉଳ ଶୀର୍ଷକ ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟ୍ୟକାର ମଙ୍ଗୁଳୁ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ନେଉଳର ସତ୍ୟ ଭାଷଣର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟଫଳଠାରୁ ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଅଧିକ ବୋଲି ନେଉଳଟି କହିଛି। ଉଚ୍ଛିବନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଅତିଥିପରାୟଣ ଓ ପୁଣ୍ୟବାନ। ତାହାରି ପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ନେଉଳଟି କହିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ସବୁତିକ ସରଳାର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଚରିତ୍ରର ତାଙ୍କ ନାମ କୋଠରୀରୁ ବାଛି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଦେଇଛି ନେଉଳ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭିକାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ଭୀମ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମଟି ଆମେ ଲେଖିବା। କରେ ଦେଇଛି ଦେଖୁନ ପିଲାଟି କେମିତି କାଉଳି ବାଉଳି ହୋଇଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଥିଲେ। ଖରେ ଦେଇଛି ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ଦିଅ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଗରେ ଦେଇଛି ଏ ରାଜକୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ନୁହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରବର। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନେଉଳଟି କହିଛି। ତାପରେ ଘରେ ଆପଣ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କ୍ରୋଧରେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ଭୀମ କହିଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର ବେଶ ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା ବାବୁ ଠାକୁରାଣୀ ମା। ଏକଥା କିଏ କହୁଥିଲେ? ଭିକାରୀଟିଏ କହିଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ତ ଦୁର୍ଲଭ, ତ ଦୁର୍ଲଭର ବିପରୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ସୁଲଭ। ଦୁର୍ଦିନର ହେବ ସୁଦିନ। ନିନ୍ଦାର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରିୟର ହେବ ଅପ୍ରିୟ। ସୁଫଳର ହେବ କୁଫଳ। ତ 5 ନମ୍ବର ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର। ତ 6 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହି ଦେଖି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଳାପ ଦିଆଯାଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନେଉଳଟି ସୁନାପାଲଟି ଗଲାଣି। ତାପରେ ଭିକାରୀ କହୁଛି ସାଆନ୍ତାଣୀ ମା ବସି ରହିଲେ ଯେ। ତାପରେ ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ଆଗନ୍ତୁକ। ତାପରେ ନେଉଳ କହୁଛି ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଗନ୍ତୁକ ଆମର ଅତିଥି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଭିକାରୀଟି କହୁଛି ସାଆନ୍ତାଣୀ ମା ବସି ରହିଲେ ଯେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନେଉଳଟି ସୁନା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତଥାପି ଆଗନ୍ତୁକ ଆମର ଅତିଥି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ନେଉଳଟି କହୁଛି ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ। ତାପରେ ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ଆଗନ୍ତୁକ। ତ 6 ନମ୍ବର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଆଗନ୍ତୁକ, ଅତିଥି, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟବଳ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ, ମହତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ବଳିୟାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଲେଖିବା କ'ଣ? ଆଗନ୍ତୁକ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନେଉଳ। ଅତିଥି ଭାବରେ ତା'ର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ନେଉଳଟି କହିଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତିବନ୍ତର ପୁଣ୍ୟବଳ ଅଧିକ। ସେ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରି ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହତ୍ୱବୋଧ ଅତୁଳନୀୟ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଧର୍ମବଳରେ ଥିଲେ ବଳିୟାନ। ତ 7 ନମ୍ବର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବରକୁ। 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ବଳିୟାନ ପରି ଆଉ 2ଟି ଶବ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା ଯାହାର ଶେଷରେ ୟାନ ଥିବ। ତ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଗରିୟାନ, ମହୀୟାନ। ତ 8 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ। ତ 9 ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ତାକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ଗଣ୍ଠି ଧନ, ପରମ ପବିତ୍ର,
क्षत्रिय सहित कौन प्रवर प्रकृति सिद्ध ताले विषनियंता को आम लिखा विषनियंता नियम अभ्रांत गंठीधन को नहीं वाक्य लिखले आम लिखा संतान संतति माने पिता मातांकर गंठीधन होती तापर परम पवित्र श्रीक्षेत्र गोटे परम पवित्र स्थान सेपरी क्षत्रिय प्रवर युधिष्ठिर को नेउल क्षत्रिय प्रवर बोली संबोधन कला तापर परिशेष प्रकृति सिद्ध सत्य कहवा महात्मा मानकर प्रकृति सिद्ध तो 9 नंबर भी आम आलोचना करदेले एबे जीवा आम 10 नंबर को 10 नंबर देछि भूल शब्द को ता पाखरे ठीक करिक लेखिबा तो दिए जाइछि यज्ञ पीठ ताले शब्दटी भूल अछि पर हसई दिया जाइछि आम कौन लिखिबा पर दीर्घई देकी लिखिबा तापर देछि स्वीकृति स्वीकृति रे मध्य कौन सरे जो हसईटा दिया सेटा दिया दीर्घई ताले सरे बफला दीर्घई करे रु तरे हसई सेपरी पुण्य बल तो पुण्य बल लिखा आम न लिखाई से पुण्य लिखाई किंतु आम लिखा पुण्य अणरे जीव फड़ा देकी लिखा माने पर हसऊ अणरे जीव फड़ा बल तापर राजस्व राजस्व हसऊ दि जाइए सरे किंतु ये हम दीर्घऊ सेमती चित्कार तो देखनी केमती लिखाई चित्कार तापर चलचित्र चलचित्र को द्वितीय च हम ये महत्वर द्वितीय त हम परीक्षार पर हसई दिखाई दीर्घई हम मुकरे मरे हसऊ दिखाई मरे दीर्घऊ हम दुर्मूल्य दुर्मूल्य कौन है मरे हसऊ एठी दरे दीर्घऊ अच्छी मरे हसऊ अच्छी एठी किंतु हम उल्टा हो दरे हसऊ मरे दीर्घऊ रेप लरे जियफला तो आमे तो समस्त प्रश्नर उत्तर आलोचना करदेले आशा करुच्ची आपण मैंने बुझीपारे तो यहीपरि स्टडी रिलेटेड वीडियो पाइबा आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ जार नाम होची ओडिया एजुकेशन नेटवर्क ता सहित लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहाँ फल आम अपलोड करथिबा प्रथम वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो देखा परवर्ती वीडियो रे।